Voilà, on corrige l'exercice numéro 3 de l'examen. A, c'est source principale de l'I20. Et la partie numéro 1, soit la fonction f définie par g de x est égale à ln de x plus 2x plus 1. Hein? On va définir une fonction. Hein? ln de x plus 2x plus 1. f de x, c'est ça marche, ou g de x? G de x. Hein? Ouais. Ben, donc, je suis en dire. Fonction type, ça met un. Voilà. Ben. Ok, description spontanée. Je comprends. Là, on prend le titre de la marche. Donc, je reprends l'exercice. Exercice 3. C'est bon. Atteignez je vais x. ln de x plus 2x plus 1. X égale ln de x plus 2x. Pour l'autre, le domaine de définition par G. Domaine de définition par G. Donc, on est égal à 0. Plus l'infini. Oui. Donc, on catalan, le domaine de définition par G. Justifier que G est de classe, c'est l'infini. Le deuxième, le domaine de définition par R plus étoile. Hein? Donc là, on cherche à justifier la fonction taille. Elle est de classe, c'est l'infini. Juste pour comprendre. Je vais G' de x. On va partir à 1 sur x
plus 2. D'accord là. G seconde de x. Je t'attends à moins 1 sur x au carré. Au carré. Mais, on a les fonctions de la forme f sur g. On a dit f de fonction rationnelle, mais deux polynômes. On a généralement dérivé de les fonctions de classe c'est infini. خاطر ما نجم نحطهم اللي هما ديريفابل jusqu'à l'infini هيك ولا؟ Oui. نجم نديريفيهم قد ما نحب واي ديريفي بامبورت الاوردر نتاعها واي ديريفي دوردر ان مثلا كي ناخذ الفونكسيون اف سور جي ناخذ ديريفي دوردر ان logiquement dérivé heavy d'ordre n. Donc je n'ai pas par exemple elle est continue. La dérivée n taille elle est continue. وقت اللي n tend vers plus l'infini. واضحة. Donc automatiquement en fonction de taille G taille point de classe G et de classe c'est l'infini. واضحة العملية مع أي fonction rationnelle ما بين deux polynômes automatiquement هي هذيك c'est une fonction de classe c'est l'infini. فهمنا إيمانا؟ معناتها كي نلقاو ديريفي نتاعها راسيونيل معناتها هي ديك اي كيما ليكسبونسيال مثلا ليكسبونسيال سي اون فونكسيون دو كلاس سي لانفيني خاطر قد ما ديريفي هذه ما توقع ديريفي نتاعها ليكزيست الان زاد كيف سي اون فونكسيون دو كلاس سي لانفيني تنجم ديريفيها قداش من مره معناها ما فماش مشكله فهمت فوالا شنو قلنا كلاس سي c'est l'infini. Bah, troisième question. شنو حاجتك؟ De classer l'infini sur A plus 3, calculer G' de X. On a déjà calculé. G' de X pour tout X appartenant au domaine de définition. Ouais. On a déjà amené G' de X. sur X. G' de X, ça a déjà calculé. Il y a 1 sur X plus 2. Bien sûr, elle est pour tout X appartenant au domaine de définition. R plus étoile là. R plus étoile. On a déjà كتبناها 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. OK. Donc, G' de X. Calculer les limites respectives de G en plus l'infini, en 0 plus et en plus l'infini. Donc, je vais les limites. هذه كيستيون قداش بي تي بي هذه اني بي تي بي والاخرى لا مش هذه بي تي بي مش تغوى باهي انا لنا اش نعمل بي تي بي وبعديك باش نحسبوا تغوى هذه بي تي معناها لنا بي تي بي وتوا troisièmement بي تي qu'est-ce qu'il me demande là? Il me demande de calculer la limite
limite de quoi? De G en 0 plus et plus l'infini. Le G de X, pour que les X, elle tend vers 0 plus. Est égal, limite de quoi en fait là? Égal à la limite ln de X. Plus 2x plus 1. Ln de X plus 2x plus 1. Pour que les X, elle tend vers 0 plus. هذه في 0 plus قداش؟ Moins l'infini. Voilà. On a fini. وهذه en fait 0 بالطبيعة. 0 plus 1 معناها هذه باش تعطينا 1. هذه 1. Et du fait قداش في الاخر باش نلقى؟ moins. باش نلقى moins l'infini. نفس الخدمة تو باش نخدمها اما في ال plus l'infini. Donc باش نعمل باش نعمل limite de quoi? Limite G de X وقت اللي X elle tend vers plus l'infini et elle est égale à quoi? Bien sûr, limite بتاع هذه قداش plus l'infini? Plus l'infini. Plus l'infini ou plus l'infini? باش تطلع égale à plus l'infini? Plus l'infini. واضح ولا؟ هذه أي. déjà plus l'infini? Déjà, je t'attends à l'autre plus l'infini. Juste x plus l'infini fois 2 plus l'infini. Voilà, donc هنا هذه plus l'infini. وهذه بطبيعتها باش تعطينا plus l'infini plus 1 معناها هي بطبيعتها باش تطلع plus l'infini. Donc في الاخر الريزلتا نتاعنا باش تطلع plus l'infini plus l'infini. Ok, donc je calcule les limites في les deux bords. Dressez le tableau de variation de G de X. Le tableau de variation de G de X. يعني الساعة أول حاجة لازمني نحط جي بريم دو إكس الساعة ونحطها إيجال زي شوفها وقتاش تسميو. هو قداش لقينا ديريفي بريمير جي بريم دو إكس قداش؟ Dérivé du G 1 sur X plus 2. 1 sur X plus 2. On a هذه égale à 0. 1 sur X égale à moins 2. 1 sur X égale à moins 2. On a تلقى X égale à moins. Égale à moins 2. Moins 1 sur 1. سامحني. Donc il est égal à moins 2 là. Égal à moins 2 معناها X égale à moins 1 demi. Le moins 1 demi déjà هذه n'appartient pas au domaine de définition تاعها. N'appartient pas le R plus étoile. Ok. أنا عندي سيني بركة. كي ناخذ par exemple ناخذ 1 x égale à 1 شوف السيني جوست نتاع جي بريم x égale à 1 جي بريم دو 1 قداش؟ Bon, 1 sur 1 plus 2 3 égale à 3 اللي هي positif معناها ريالمون نجم نحط السيني بوزيتيف. ما نجم نحط لي جي بريم دو اكس
elle est strictement positive, ça ne s'annule pas. Voilà, bien sûr, pour tout x appartenant à R plus étoile. OK? Donc, أنا تو إذا كان حاب نعمل حاجتي بالتابلو دو فارياسيون مش نعمل ماني هيك لنا ولنا 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 اسمع فوالا وهيك طبعا ما قلنا في الزيرو احنا لنا زيرو حتى البلوس لانفي بلوس لانفيني هذه جي بريم دو اكس بطبيعتها دونك الفونكسيون تاعي ماهيش ديفيني في زيرو انا نعمل دو بار سي بون باهي السين نتاعها كيف نورا نتاعها بوزيتيف دونك جي دو اكس نتاعي باش تطلع اون فونكسيون كرواسون صحيتي سيت اون فونكسيون كرواسون هكا 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 فهمنا؟ باهي ولنا قداش عندي لنا موال انفيني وعندي لنا بلوس لانفيني فهمنا إيمانا؟ وطلب مني de dresser le tableau de variation de G. Montrer que G réalise une bijection de R plus étoile sur R. باهي احنا ديجا خدمنا بالتيوريم دو لا بيجيكسيون ظهر اي شنو قلنا احنا الفونكسيون تاعي اللي مونوتون quatrième question. Est-ce que j'ai le droit à dire que G est contenu dérivable école et monotone معناها strictement كرواسون strictement je comprends strictement لنا croissante sur strictement croissante. Oui, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Plus l'infini. Do. Elle réalise. Une bijection. Ouais. Une B. Une bijection de R plus étoile, et voilà, vers F نتاع R plus étoile. L'image موقعناها moins l'infini plus l'infini, elle est égale à R. فهمنا توا؟ Oui.
On a déjà monotone. Donc, elle réalise une bijection. Je m'en directement le théorème de la bijection. بعد ما on a montré que j'ai réalisé une bijection de R plus I. Montrer que l'équation G de X égale à 0 admet une solution unique alpha, elle est supérieure, strictement supérieure à 0. Donc là, juste, on va utiliser un théorème qui s'appelle théorème des valeurs intermédiaires. Si la fonction elle est contenue, là, عندي les bornes نتاعي A B شنو هي؟ A و B هي 0 plus l'infini. La fonction taille elle est contenue strictement monotone sur 0 plus l'infini, voilà. Oui. Ou f de A شنو هي؟ f de 0 plus هي moins l'infini, ou f de 0 f de plus l'infini, plus l'infini. Maintenant, c'est sûr qu'il existe un réel m tel que f de x est égal à m. On a déjà m est égal à 0. Donc 0 il est compris entre moins l'infini ou plus l'infini. Moins l'infini. Donc réellement, ça nous prouve qu'il existe un réel unique, le m est égal à 0, tel que f de x égal à 0. Donc là, dès que je traduis ça, je traduis ça en termes, on a théorème des valeurs intermédiaires. في البي تي بي لنا oui. قلنا اف اي باش نستعملوا التيوريم سميناه احنا تيوريم دي فالور انترميديير. التيوريم دي فالور انترميديير اوكي اف اي continue et monotone. هيك ولا؟ monotone sur 0 plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après théorème des valeurs intermédiaires, il existe M. Il est compris entre quoi et quoi? Il est compris entre F est 0 plus, c'est quoi là? La limite est 0 plus. Le F est plus l'infini? Plus l'infini. Dès que je traduis ça, M elle est comprise entre moins l'infini ou plus l'infini. Déjà, on dit un 0. 0 il est compris entre moins l'infini ou plus l'infini. Il existe M, il est compris entre f de 0 plus ou f de plus l'infini, tel que il existe M unique, unique, tel que quoi? Tel que f de x est égal à M. égal à M. Mais dès qu'on a M b0, tel que f de x ou la alpha, f de x est égal à 0. égal à 0. إذا كان هذا ناخذ x ولا alpha، إذا كان نجم ناخذ alpha نتاع باش تكون unique. Il existe alpha unique اللي هو qui annule la fonction f de x. فهمنا توا؟ Donc هكا ça met alpha. On a montré que l'équation g de x égale à 0. Admet une solution unique. Alpha il est
بوزيتيف بيان سور خاطر بوزيتيف خاطر اللي بارتي ان دومين دو ديفينيسيون اللي هو بوزيتيف. فهمنا توا كيفاش طبقنا لا كرواسون الفالور انترميديير. ومن بعد قال لي كالكولي جي دو 1 sur E et on déduire que alpha appartient à les 0 1 sur E. باش نعمل جي دو 1 sur E ترى في البيتي سي. On me demande de calculer G de 1 sur E est égal à quoi? En fait, est égal à ln 1 sur E réduit x, hein? Plus quoi? Plus 2x plus 1. 2x, 2, on a plus 2 fois 1 sur E, 2 fois 1 sur E, plus 1. توا هذه ln هي نجم نكتبها ln de E à la puissance moins 1. نجم نهبط puissance البر. واش تولي moins ln de E. ln de E à la puissance 1. و ln هو l'exponentiel موت نحاول لا. Oui. Donc est égal à moins 1. Moins 1 plus 1. Moins de ln à plus 1. واش نحاول. هذا واش نحاول. باش تقعدوا لي في الاخر شنو؟ plus 2 sur E. Donc là, on a fait l'affaire f de 1 sur E, قداش لقيناه؟ f de 1 sur E est égal à 2. est égal. قداش قلنا 2 sur E. Donc avec j'arrive à trouver donc هو بعد شنو يحب؟ هو قال لي calculer G de 1 sur E. On déduit que alpha appartient à 0 1 sur E. اسمع احنا ايش عندنا عندنا الالفا ما تنساش هو الالفا تل كو اف نتاع الالفا يرى 0 صحيح ولا؟ والاف دو 0 قداش؟ تيقال 0 بلس 0 بلس هي جي سامح قاعد نخدم ب اف ما تنساش هذه جي كل جي جي دو 0 قداش؟ 0 بلس هي moins l'infini. Ou G de 1 sur E. Il y a 2 sur E. اللي هي بوزيتيف. معناها شوف كيفاش احنا عندنا هيك فونكسيون هيك الكورب نتاعها. هذا 0 وهذا سامحني 1 sur E. وعندي فونكسيون في 0 تاخذ مول انفيني وبعد تكروازي الكورب وبعد تمشي للفالور بوزيتيف. الفالور هذه ما تنجم تكون كان الفا. ما هو في الزيرو نيجاتيف ولا مول انفيني وفي الانسر بوزيتيف وهي فونكسيون كرواسونت. دونك سي سور عملت كروازمون ما بين الزيرو والانسر او مع لاكس دي زابسيس اوتوماتيكمون. دونك الالفا نتاعي الصوره elle va appartenir à l'intervalle 0 1 sur E. فهمنا؟ خاطر بدلت السيني كانت الاف كانت نيجاتيف بعد ولات بوزيتيف لأن كانت نيجاتيف في الزيرو وفي الان sur E ولات بوزيتيف. وبيسك هي فونكسيون مونوتون اوتوماتيكمون راهي الفا كروازي لاكس دي زابسيس في الالفا. فعندي الفا بركه تعطيني اف دو الفا ايكال 0. واضح ايمان ولا؟ وي دو الفا ايكال 0 هذاك علاش دونك درنا
calculer G de E et on déduire automatiquement l'alpha mta, elle appartient à 0, 1 sur 1 sur. Voilà, on a la partie numéro 1 de l'exercice numéro 3.